Rewind. Ito ang the tutorial of mathematics of the sun. 7 times 1, 7 times 2, 7 times 3, 7 times 4. Good. 7 times 5, 7 times 6, 42. 7 times 7. 7? Oh, kaya mo yan. Oh, 50. Ha? 50. Ay, hindi. Ulit, rewind, kaya mo yan. Okay. Ay, alam ko na. Oh, isipin mo, buti. 49. Good job. 7 times 8. 56. Tama. 7 times 7. 7 times 9 ba yun? Basta walang pig yun sa ano, 60, parang, 7 times tignan ko. 8. Ay, dito mo tignan. Ay, sige, tama. Tama, din na ako tumingin. Ganyan. 7 times 9. 7 times 9, 63. Long, galing! 7 times 10. Perfect! Ano, ulitin pa? Okay, Para perfect. Good. para matindihin ko. 7 times 1. 7 times 1, 7. Check. 7 times 2. 14. Check. 7 times 3. Ang tawag yun, 21. Check. 7 times 4. 28. Check. 7 times 5. 35. Check. 7 times 6. 42. Check. 7 times 7. 82. Oh. Wrong? 7 times 7. 7 times 7. Ay. Nasa, yung sinagot ko kayo na 50. Isip ka. Ano next sa baba? 56. 56. 63. Hindi, yung packet yun. Hindi pa. 7 times 6. Hindi pa akyat, pababa ko. Ano, ulitin mo ako ulit. 7 times 1. Para matindihin ko. Madulas ka. Hindi ko gets. 7 times 1. 7. Check. 7 times 2. 7 times 2. Nakalimutan ko. Yan. Concentrate kasi. Concentration of mathematics. 14. Good. 7 times 3. 3? Oh, 4. 14. 14 ba? Tignan ko. 7 times 3. Oh, di ka kasi nag-serious. Kaya na serious ang focus pag nag-aaral ka. Kasi meron akong memory na gamot eh. Bibili tayo memory. Darling, bilang natin darling na. 7 times 1. Nakalimutan ako kasi. 7. 7 times 2. 14. 7 times 3. 21. 7 times 4. 28. 7 times 5. 5. 7 times 6. 22. Ano? Ano? 7 times 6? 7 times 6? Ayos yung magbigkas. De, taguin mo nga yung 7 times 6. Ganun mo yung 7 times 6. Tignan ko yan isa. Saan ako? 7 times 6. 7 times 6. 6 saan ako? 35. Sana sa 35 ako. 42? Good. 7 times 7. 50. Sana sa 52. Sumasablay ka. Doon ka lang sumasablay. 7 times 7. Isip. 56? 52? Isip. Sa 42 ka galing. Sa 42? Oh, bilang ka. 49. Good. Perfect. 7 times 8. 56. 7 times 9. 70. 9? 7 times 9? Ay, kala ko nasa ano ko pala. Nasa 60. Nasa 60 alam ko. Ayusin mo. Isip-isip. Para teacher magtanong sa'yo. Ano sinabi ko kayo na? Pinakalas, 56. 56. Oh. 56. 63. Good job. 7 times 10. 70. Oh, paano di mo na perfect? Ulitin natin. So, perfect talaga. Walang mali. 7 times 1 hanggang 7 times 10. Rewind. 7 times 1. 7. Check. Focus seryoso. 7 times 2. 14. 7 times 3. 7 times 4. 40.
7 times 4. 35. 7 times 6. 42. 7 times 7. 59. Focus, focus. 49. Good job. 7 times 8. 52. Seryoso, mag-isip, focus. Hindi mo pa rin na perfect. 56. Good. 7 times 9. 7 times 9? Oo. Galing ka sa 56. 52. Oo, focus. Oh, di mo pa perfect na. Sige, ulit mo na. Ulit na naman. Back to 1. Handang Ang kama, perfect na mo dapat. 7 times 1. 7 times 2. 14. 7 times 3. 18. 7 times 3 wala ka na sa seryoso na. Kaya na perfect mo na halos. Hindi ka na nag-serious. Pakita ka teacher. 7 times 3. Hindi ka kasi nag-seryoso eh. Oh. 7, 14, 20. Tingnan mo mabuti lahat. 28, 35, 42, 43. Alright. The Son of Mathematics tutorial. Oh yeah. Tandaan ko.